Mozonzon eyire jomavolame. Ameseme keva anyigba ya dila la zonlire zom yire mavome. Era nye la mavome lo alo le jomavolame. Gedova douanou hafiva dia jesi bena yo otiatia vonto. Vogake bada ivo. Ela bena wo magaten atreo. Esi mene la nyigba ya dila na ten a otiatia. Bena wo luvo pere popo. Ela bena nenye beva jo la nyigba ya dia wonareke magana nyinao. Esi enye nono metata si korea mtala nyono areta kurezo mavonti. Jo mavonti ke piare si mejebe amebetona yo. Ela be revondi. Nono metata si achale korea pe tukan la kata mehena bepan dede sisi le jo mavonu. Eina agbe mavotiatia na amentoro kipe luvo pe dede popo. Mtala bla nevo aton si onye Kristo to oye pere no mtia nti heta jo mavope nono metata siya. Mesegbecho Yehowa gbọgbọrọ na mbena nijibe ameo kata na nyanu kure jomabo yire goglomo. Ntalala pentinya. To maupe amekpokplomela mele maunya glomto nonometata oji kure jomavo nti. Mevon eye ngoji dom vevie vo elina mbe maglonya tepela afia. Lepe akpe vevo ashie kelia pe nkeke bla vevo velia pe letri atonlia gbela. Mele nkeke alafari kapezan metoto pe dodola mehele nkeke wi evelia pezan metom. Nye jigba meno avi fam hela dati kom blo kure nye agbenono o kata lata. Ndekala Mateo pa gbana tabla vevo atonlia pe pupibla etonlia pe nyatiova nye susume. Se globena subola si minyona na nekeola mikwe pu gbere jota kele bibin pakle jokbela me afimae avifafakle adokle dudulano nyati esese nto dole nyenume elabena mevon nwoji dom medeje si bena nye agbe le movon laji ele yimde jomavola me eye mekpo jomavo pe de defia ameniade o si ji ngonto nyɔnu aɖe siwo le vɔn ƒom ɖe nyɔnu me na ku ɖe yiƒe gbolo kpakple ahasiwɔwɔ la ta eye wòle wli dom sesie kpakple vevesese. Nutsu bubu eyi wotsɔ yi le ƒoƒom ɖe nume na ku ɖe yiƒe alakpadada kpakple yiƒe aɖe ƒe zazã vlo ta amenyagbɔgblɔ. Gbɔgbɔvɔ le ame ɖe be gbɔgbɔmeŋutilã kpam hele ɖuɖum kpakple dzidzɔ abe tsitsinga ene elabe tsɔ be ŋutilã wɔ vɔsa na bɔnsɔn to gbɔne dzi. Gbɔgbɔvɔ la me aɖo bla kple kɔsɔkɔsɔ ɖe anyigba ɖe si fa abe glaçon kpe ene la dzi. Ame siwo ŋuti abikpa geɖe le. Ame siawoe nye ame siwo tsɔ wobe agbe na trɔ subɔsubɔ, afa kaka, ame yiwo ƒoa wo srɔ̃ lo dana kɔ kple wo srɔ̃wo, loto dalawo, zanuɖulawo, ame siwo dea tagu na ati, ekpe alo nɔnɔmetatawo. Kple ame siwo mebua Yehowa ƒe nya ɖe ɖeke me o hegblɔna nya vlo ku ɖe Mawu nyagblɔlawo nu. Nye dzigagba ɖe dzi eye medo gbe ɖa zã titina la katã. Esi menye ntala tala, mese le menye be mata dzomavɔ ntata siawo aɖe fia xexea bena dzomavɔ li vavã. Eye megblɔ nye susu sia na nye kplɔla ale bena yama hã nakpe ɖe nunyetɔ ƒe gbedodoɖa la me. Eya me anya me si lɔ gbedodoɖa eye wòdzia Mawu ƒe ŋkume vevietɔ gbedodoɖa la me elabena elɔ luvɔwo eye medzia gbe ɖe kpɔ bena luvo aɖeke na yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Mevo ese bena ase nye tameɖoɖo la gɔme eye wòakpe ɖe nunyetɔ ƒe gbedodoɖawo me. Le gbedodoɖawo megbe la Yehowa ƒo nu nɛ eye wògblɔ nɛ bena maheyi eye mata dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata siawo. Nye kplɔla la hlɔ num eye wògblɔ nam bena gbɔgbɔmenuwo dzi ŋɔ eya te li na wo bena nado gbe ɖa sɔgbɔ ale bena nate ase gbɔgbɔmenuwo gɔmee eye Mawu nagana wò ɖeɖefiawo ɖe dzi ale bena nate anya ale ye natae. Emegbe la Yehowa ɖe dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata alafa ɖekadzivɔ vovovowo fiam si dzi ŋɔ ŋutɔ. Meho esia zɔ bena agbe ɖe li le agbe sia godo vavã. Eya me hã kpɔ dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata blavedzivɔwo eye wògblɔ bena dzomavɔ ƒe xexe la enye aɖukli ɖuɖu kple vevesese ƒe xexe. Ame yiwo le fi ma la gbɔ̃ ɖe me aɖeke mele na wo tso mavɔ eyi ɖe mavɔ.
Mawo pere mianu bena mietenta jomavope nonometata siawo eye ogave mianu be mietendogo amegedeo esi Yehowa de jomavope nonometata fia eye ogakplo yire jomavome wao hala ogava kontina minusi okpo alebena mietentere enu pepepe amegedeo mehwese gbe abena jomavolio elabena mekpe kplenkuota vogake jomavoli eye woli vavan eye wo jingo tepia jingo ye wo vondi ale gbegbe ele nao bena sine gedeo blona bena agbemavo kple jomavo nti nyawo nye gli toto be esiawo nye yovo pe alakpadada hena ŋɔdzidona meko ke mawo nyado kpeji be agbemavo kple jomavoli vavan teƒe veye le kumegbe agbemavolo alo jomavo agbemavo nye dzidzɔkpɔkpɔ ase tsotso kple ŋutifafa teƒe ejomavo nye aɖukli ɖuɖu vevesese kple ŋɔdzi teƒe esi tame bubu kple agbemenyawo xaxa ame sia le gota xexe ya me la de gbɔgbɔvɔ le yeƒe luʋɔ bla le gbɔgbɔme hele ŋɔdzi dom ne le gbɔgblɔm ne bena evɔ ne eye mɔkpɔkpɔ megali ne o. Yesu ƒe ŋutifafa kple dzidzɔkpɔkpɔ le ame sia me le gota xexe ya me ta la ele keklẽm abe ŋdɔ nene le gbɔgbɔme. Yesu me le ame sia me le gota xexe ya me ta la eƒe gbɔgbɔme do viviti yibɔ kliko kple haha dzidzɔ kple ŋutifafa ke le agbemavɔ me la de to wu xexe ya ƒe dzidzɔ ɖe sia ɖe eye vevesese kple ŋɔdzi ke le dzomavɔ me hã de to wu xexe ya ƒe vevesese ɖe sia ɖe bo. Geɖewo le keklẽm le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la me elabena esi woxɔ Yesu la woɖe asi ɖa le nu vɔ̃ ŋuti kekem eye ame geɖewo le tsɔtsia ɖem vɔ gake womeɖe asi ɖa le nu vɔ̃ ŋuti o ta la wokpɔtɔ le azɔli dzi yiyim ɖe dzomavɔ me. Agbemavɔ gonu nye sia eye dzomavɔ ƒe balime nye keme. Nu siwo miakpɔ fifia la woawoe nye nu siwo le dzɔdzɔm ɖe ame geɖewo dzi le dzomavɔ me fifi. Wole fu kpem, le aya ɖum, le li dom, le veve sem, vɔ gake gbada yi na wo vɔ. Dzimetɔtrɔ megali na wo, womagate atrɔ. Wole esia ɖem fia wo ya alebe nate atrɔ alebe wo megava yi eme o. Ame nuɖeƒe kpɔtɔ li na wo esime wo ya ne kpɔtɔ le agbagbewo dome. Amewolawo ƒe dzomavɔ kpadzi. Gbɔgbɔvɔ le amewo flim kakekake etsɔ woƒe ame ŋutinuwo ku nu eye wole wo kom abe ale yiwo kona nyi le nyiwuƒe ene. Ameawo le wli dom sesie hele veve sem heliheli. Ne wokɔ alea vɔ la wobe ŋutina katã agbugbɔ atsa eye woagalé wo agako ake. Esia nɔna edzi yim zã kple keli tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Kuru woƒe amewu ƒe vodadawo ta. Nu siwo wɔ kple amewo le xixi me la wole wɔm kple wo hã le dzomavɔ la me. Esia nye woƒe nu vɔ̃wo ƒe fetu. Amegbetɔ be agbe xɔasi le Yehowa ƒe ŋkume wu nuwo katã. Wu dziƒo kpakple anyigbatɔ gɔ hã. Nu vavã kpakple mbiawɔe bena ame geɖewo ƒe asiwo ƒo ʋu abe ale yi Kain wu nɔvia Abel ene. Dzikudodo ɖe ame nɔvi be dzidzedze nyuie ŋuti. Vevesese ɖe havi be dzi yi ta wɔe bena ame geɖewo tɔ dzo aƒewo eye wotsrɔ̃ ame geɖe ƒe agbewo. Nuvɔlawo kple mbialawo ƒe dzomavɔ kpadzi. Gbɔgbɔvɔ le amewo kplɔm yi ɖe aŋɔdzo si me dzota kpakple dzokpe le bibim la me ɖekaɖekae. To aɖi sia me gbenɔnɔ si nye nu vɔ̃ katsatsa le amewo ƒe agbeme la dzi. Ameawo nye avifalawo kpakple nuhalawo si nu vavã kpakple mbiale eye wòle wo ʋanyam hena gbegblẽ kpakple nuɖakawɔwɔ eye womazi ɖoɖo halase si me woatsrɔ̃ ame si nu vam wole la. Le doa me be akpa ɖe la, mekpɔ wokɔ sɔfi gã aɖe da ɖe kpe gã aɖe dzi eye wokɔkɔ ame aɖe da ɖe eme si wobla kple kɔsɔkɔsɔ. Ame si ŋɔdzi lé hele vɔvɔm eye wòle dzodzom nyanyanya eye le sɔfia ƒe alɔléƒe la, gbɔgbɔvɔ aɖe nɔ te ɖe fi ma eye wòti kpo dze sɔfia ƒe alɔléƒea dzi heda amea sesie yi ɖe dzomavɔ me. Alia ye nu vavã kpakple mbia tutuna amegbetɔ heyi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Nyavlo gblɔlawo ƒe dzomavɔ kpadzi. Mawu nya gblɔ be
Nyadzrodzrosia nyadzrodzrosia megbetola gblɔla woabu akɔnta le ŋuti le ʋɔnudrɔ̃ gbenkeke la dzi eye Mawu gblɔ be ame siwo le vlodom nye nya eye wole alɔme ɖem ku ɖe nunye eye wole nya vlo gblɔm ku ɖe mawunya kakalawo nu la woadrɔ̃ ʋɔnu wo sesie le ʋɔnudrɔ̃gbe la dzi woahe woƒe aɖe le gbe tso woƒe nu me eye woaɖɔli aŋɔdzo ɖe wo dzi woatsɔ nutɔnui lokpo aŋua ɖe na wo eye gbɔgbɔ vɔ̃wo ahe woƒe aɖewo le gbee. Amenyagbɔgblɔ ƒe dawo anɔ du ƒum to wo me anɔ dodom to woƒe ŋkuviwo me. Ale si amenyagblɔlawo ƒoa ɖiame be nyikɔ eye wogblẽa ame ƒe ŋutinya le ame vovovowo gbɔ la nenema ke gbɔgbɔ vɔ̃wo asɔgbɔ eye woahaha wo aɖaɖo wo funyafunya na wo le dzomavɔ me. Livilili nye nu vɔ̃ si kplɔ ame geɖewo yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me nenye be wose nya ɖe tsui le afi aɖe la woagblẽ le afi bubu tsui woƒe tsutsi wɔwɔwo wɔe bena woɖi abosɔm to woƒe wɔnawo me elabena womete ŋu la nya ɖeke ɖe wo ɖokui me o ta la gbɔgbɔ vɔ̃ atsɔ ʋã aŋɔ dɔme na wo. Abomsãmpa ɖe nɔa nume na amenyagblɔla kpakple livilililawo nenema ya abomsãm gblẽ ame eye wòƒoa ɖi ame le Yehowa ƒe ŋkume bena amea megate ŋu kpɔ amenuveve aɖeke hena xɔxɔ o. Esi wokpɔtɔ le amenya gblɔm la wole Satana nyanutsola la ɖim. Mawu be mehlɔ̃ nu be nàɖe asi le amenyagbɔgblɔ nu. Wole kpe dzodzo zim ɖe nume na ame sia hele aɖe fiam nɛ ku ɖe yeƒe alakpadada ta. Gbɔgbɔ vɔ̃ le dzidzɔ kpɔm eye wokpɔtɔ le zi ɖe nume nɛ woakpɔtɔ me esia dzi tso mavɔ eyi ɖe mavɔ me elabe mezã eba ɖe eto nyateƒe o negbe alakpadada ko. Abomsam nye alakpatɔ katã ƒe fofo. Susuvloɖelawo kple ɖinuwɔlawo ƒe dzomavɔkpadzi. Amenyagbɔgblɔ kple livi nyawo sese ɖe ame yina ɖe nutovowɔwɔ kple vodada me eye nugɔmemasemase ƒe dzrewɔwɔ hena gbegblẽ vɛ eye wòna bena ame sua dzɔdzɔenyenye fia na ye ŋutɔ ɖokui. Susu blalaɖeɖe kple ame ŋutɔ be fianutsotso wɔe be ame sia ƒe susu vovo eye wòle fu kpem le dzomavɔ me. Eye gbɔgbɔvɔ tsɔ gaƒiɖo pasi le ƒoƒom ɖe susu me na ame sia ye wòle veve sem elabe eɖea susu vɔ̃ le ye wòsusu ne be yeƒe susu ye koe nye dzɔdzɔetɔ. Nuhalawo ƒe dzomavɔkpadzi. Mekpɔ ame aɖewo si dã hatsa ɖe hlome na hele veka hem na wo sesie eye dã le woƒe dɔme hele woƒe dɔme blum. Ame siawo nɔ anyi womele nu ƒom o. Wole abe ame si naneke mele wo wɔm o nene vɔ gake wole ŋeŋem hele veve sem heliheli eʋu le kɔkɔm to woƒe ŋkuviwo me eye edã sia le hlo miam na wo. Woƒe ŋutiwo katã nye abikpaɖeɖe sɔŋ mele wo sem eye wole ŋeŋem ŋeŋe si tɔgbe mele anyigba ya dzi kpɔ o eye esi mete gogo la mekpɔ bena ame siawo le nya ɖe gblɔm le wo ŋutɔwo ɖokui me. Ame ɖeka le gbɔgblɔm bena Mawu ƒe agɔdzedze Yehowae dze agɔ Yehowae na nu sia Yehowae na be yele fia pastɔwo katã dze agɔ woawoe na be yele fia eye mese wo dometɔ ɖe sia ɖe xe nya ɖe amewo nu. Wometsɔ woƒe agɔdzedze ɖe wo ŋutɔ ɖokui nu o wotsɔe ɖe ame bubuwo nu eye wole gbɔgblɔm be ame bubu ye na be yewova dzomavɔ me ke menye yewo ŋutɔ yewoƒe vodadae o. Eye mese Yehowa Mawu ƒe gbegblɔ nam bena ame sia ame si ahe nya ɖe nɔvia bubu nu ku ɖe ye ŋutɔ ƒe vodada nu la ewɔ vodada akpa ve. Ele na ame sia ame bena wòade dzesi yeƒe vodadawo eye wòatrɔ le wo me. Ke ne ame aɖe mede dzesi yeƒe vodada o la atsɔ agɔdzedzea da ɖe ame bubu dzi eye esia agba ŋku na ya amea akplɔe yi ɖe dzomavɔ me. Ame ɖokui ƒe agbenutsolawo ƒe dzomavɔkpadzi. Ŋutsu aɖe ƒe agbeŋutinya yae nye sia. Tame bubu, vevesese kpakple numetoto tsakatsakawo xɔ ŋutsu ya ƒe susu me fũu elabena edɔa mele edzi yim o eye wòɖu fe geɖe. Ne eyi ɖe dɔme hã la, enuwo mele nyɔnyɔm o, edɔa megale zɔzɔm o. Egbɔ va aƒe me, aƒea me mefa o. Nugɔmesese nyuietɔ megale ye kpakple srɔ̃ dome. Nyɔnua dzi be yeafa dzi nɛ vɔ gake yeƒe dzi mete le exɔm o. Etsɔ eɖokui na hanɔnɔ kple sigayɔyɔ
bena domahi ya ponti fafa to esiaome vogape siaome te hinti fafa voke wom vevesese eva yero kime globena de menye ye lagbe eye ko holiwa ne ye choye bagbenu kwa no katala wonu eye ya vo eye wojoyire ehotame ebiaro kibene ye kukwade enyaola tenvoma ha eye oglobe Yehowa nto ase menai eye wa hoyire fafa tepe eye obena Yehowa chwekem enuowum eye nyemele nya gbegomesemo eye tane mekula Yehowa hom de gbo fafare eye ojokpo cho asan la tame he chokotogu esi wokula ekpodo ki gbogbo le eye gbogbo ble eye wogbo na be nukajo nuka le monya kale nye patlo domo nke nuona o gbogbo egbo na be na esuti be na ekopa no la voa titi to waya rugo je gome ya eye okopo pugere joma vola me esi nuto ave geje jomela eve je nutonu gan trilokpo do nu eye opa megedo la fima enu ate ale gbegbe ne nyanyi gba ya jira wa kunde ka voga kele jomela wo magate nkuo wo le nu sia onu ejoale wo bim wo le vevesem le ngengeo gbogbo voga la ya dom nawo eye fifintoi ayarudu aje gome wo kwa me ado dare angogome e daure joji eye wo le wo dam le joaji wo le vevesem hele ngengem ame ado ya wo de wo tome eye gbogbo vo chototi hele wo tom ne wo to kaka wo mela wa gbogbo acha iwa gata ore to ameke wa gbogbo ano wo tom esi aleji yim cho mavo eire mavo kenti fafa melamento kwipa gbedede dala medo wo dia me ado jokpo me eye wo de jore wonu wo le bibim abi ale yo menala le jokpo menene nti fafa mele na o le kumegdo ela do de wodo kwipa gbeta amere keme po mo de yen toro kwipa gbeda o blezi pe mo popo ame ade nye siasi ogbuna gbemavo paple jomavo ntinya na le simewo no anyigbaji wechi ewe kokoi eye ochi owo fefe edi achochi vomelia benama unyaji wowo gbere o kebo unye ntoba gbevlo nono o ele dre kum le jomavo me hele agbemavo me komda eye wo na ebe de ya dole juame ayide agbemavo la me ne pa o gbada ivo internet jinvon ola ope jomavo paji eyi izaza jojuro le internet jinye novon se plame gedewo ijoma volame eyi nye Yehowa mawuto ameti meze nyola wa bie akonta kurenti agbevlo no vovovo le internet ji game popo pornography popo ametotroto mepe gaji monu vovovo alapadadao ahasi paple bododon pe nonome vovovo si o kata yina eji le internet jila esi ae plame gedewo yire joma volame alisi ema odo krito internet lozian ojila nemimate gbogbo fli o kaka hela ya domnao ele wo hemu klililito anyigbanji le jolame adi daba yolao paple drug yolao pe joma vomela tepela fa abe glaçon ene eye wonla ameawo be afowo paple wo basio hede glaçon me woto bude atin eye ole ango jojo pemnao ameawo le lido le vevesem odake esia aneji yim chomavo eyire mavo woko gano lao paple hihia mepenu jojro no lao darem danuji eye woko Yehowa pefia hefe oreve elabe nemae wo maodo kwi be ega hehe manu jojro pe asime maonya glombe ega pe lono eye enya no vongede o peke eye oga glombe mingano hihia alonu si ole emela o na meare no hihia la ma ope lono mele eme o egape nono na akan paple ba petro eye Yuda Iskariot sa Yesu Kristo egape nono ta amegere omenana nduti alo defiti tepela peme o eyo ziewo novio de to etra amewo tome wawenye si ale jome eye wo le vevesem heli mavoto agoru do paple be vlo de sere si amewo no la nyigbanjila eye azu angojo si o dare kulume eye wo le bibim gegege eye ameyo dame aodo eye amewo le lidom ele vevesem heli esi anyo pedo na obefetu vide ka onye na megbeto be na wa pogomele hehe amepekes no katame eye wa buodo luvo maha nuka megbeto la tencho pleye peluvo
ahasiwɔlawo ƒe dzomavɔkpadzi. Matriwɔlawo kpakple ahasitɔwo katã la, woakpɔ wo tɔgome le dzokake le bibim kpakple dzokpe la me. Ahasi nye nu vɔ̃ si dɔ le yeyea me globo le gbebe ŋkekeawo me. Elia be ɖe sia ɖeke megale tsi tsitre ɖe ahasi ŋuti o ene, ke boŋ siwo katã le ahasia dzi dɔm, edume siwo katã ɖe mɔ be woaɖe fufa esi tsi tsitre ɖe Yehowa ƒe nya la ŋuti eye wòle ame geɖe kplɔm yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ame aɖewoe nye sia gblɔ na wo ɖokui bena ele na yewo be yewoaɖu agbe viɖe hafi yewoava ku. Woŋlɔ be bena ekumegbea eʋɔnudɔdrɔ̃ li. Ahasiwɔlawo kple matriwɔlawo ƒe dzomavɔmekpadzie nye si, elabena ame yawo tsɔ wo ɖokui na ahasi, egbɔdɔdɔ vovovo, efuɖeɖewo, masturbationwo, lesbianisme, pornografiewo kpakple homosexualitéwo, wotsɔ wo ɖokui nɛ ta la, esi woku la, wotsɔ evɔ̃ dzidzipiɖo hele ƒoƒom ɖe nyɔnume kpakple ŋutsume na wo. Wole li dom sesie hele veve sem vɔ gake wɔna ɖeke megali o. Wo ŋutɔwo ƒe nu vɔ̃ siwo wɔ le anyigba dzia edze wo yome. Eye ame bubuwo woe ganye esia, wokpa nɔname sia eye wokpa yeƒe nyɔnunyenye. Gbɔgbɔ vɔ̃wo le dzidzɔ kpɔm eye wole aya dom na wo. Wotsɔ woƒe ŋutilã na agbe vlo siawo esime wole anyigba dzi. Eye na ame aɖe le egbem na wo la, wogblɔna bena ame sia ame ne ɖe asi le yewo ŋuti, yewo ŋutɔ yewo ƒe ŋutilãe. Eye woŋlɔ be ŋutilã menye yewo tɔ, elabe ŋutilã nye Mawu ame si tsɔe na wo la tɔ. Eye woana akɔntaku ɖe ŋuti. Edã bubue nye sia le nyɔnume ɖom na ame ya. Eye wòle dodom le yeƒe nu me. Ke gɔme nye bena etie ɖokui hena efuɖeɖe zi geɖe. Eye azɔ la gbɔgbɔ vɔ̃wo le eye ame ya me tom ato le nume nɛ. Ato nume agatrɔ do le nyɔnume nɛ. Enyila ɖewo ɖi avu eye wole nyɔnu kpakple ŋutsunyenye dom na ameawo eye esia ƒe vevesese anɔ edzi yim tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Ame yiwo tsɔ wo ɖokui na pornografi la, woawoe nye sia yiwo tsɔ nane da ɖi abe machine nene. Machine flina wo kake. Nenye be wokɔ wo da ɖo ɖa ko la, machine flina wo aɖe ata aɖe abo aɖe wo eye wòafli wo kake. Eye nenye bena wodze anyi la, machine gahena wo yina ɖe machine bubu ke le gɔmea gbɔ eye machine ma ya tuna wo eye womena. Eye nenye be wome vɔa, wokɔna ŋgbe ɖe akpa velia eye no gayi ŋgɔ vi ɖa wogava tsana agava to machine me ke. Esia anɔ edzi yim tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Ame bubu nye sia ku ɖe efuɖeɖe ta la, wolé bla eye wotrue abe ale yiwo fiana avɔ nyanya nene eye wotsɔ ʋã eƒo ɖe dzime nɛ eye wòto le kaka yeƒe dɔme eye wòdo ɣli sesie ese veve eye anɔ ayaya dzi tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Eye si me wò le anyigba dzi la, wogbe ne be ne ɖe asi le ahasi ŋuti eye wògbe, ne ɖe asi be agbe na Yesu Kristo eye wògbe. Ame bubu nye sia eye gbɔgbɔvɔ tsɔ eʋã hele ƒoƒom ɖe nyɔnume nɛ. Gbɔgbɔvɔ sɔgbɔ trɔ ɖe abe amewo nene eye wo katã le ƒo ʋã ɖe nyɔnume nɛ elabena ɖe fu geɖe eye hehleme megale fuɖeɖe ya ŋuti o. Edena si nyɔnume na eɖokui eye wòtsɔ eɖokui hena egbɔdɔdɔ ƒomevi vovovowo. Azɔ esi wòku la, ele aya ɖum ɖe yebe nu vɔ̃wo ta. Efu ya ame aɖewo ɖe la, eya yotsɔ kɔ ati le fi ma eye efu ma le tekpɔwo hena ʋɔnudɔdrɔ̃. Eya anye ɖaseɖiɖi tsi tsitre ɖe wo ŋutɔwo ŋuti bena esi wonɔ anyigba dzia, enu yiwo sɔ wobe agbe awɔe nye si. Ɖeviawo le egua me ma eye nenema ke woava bla wo nɔ hã ɖe gome eye woado aya na wo. Ele na wò be nàtrɔ le wò dzime eyi si me negakpɔtɔ le agbadɔ dome le agbadɔnyigba dzi. Elabena ne kpɔtɔ le agbe vloma dzi eye ne le gbɔgblɔm na ɖokuiwò be maɖu agɔvi ɖe ava kua, gbe ɖeka nava do ɖe afi ɖe eye gbe ma gbe ya wɔna ɖeke magana nye o, dzimetɔtrɔ mele ku megbe o. Yesu Kristo le yɔ fifi. Mawu nya gblɔ be ɖe mienye be miabe ŋutilã nye gbɔgbɔ kɔkɔƒe gbedoxɔ oa, ne ame aɖe gblẽ gbɔgbɔ kɔkɔƒe gbedoxɔ la, woagblẽe. Ɖe mienye be miaƒe ŋutilã nye Yesu Kristo ƒe ŋutinu oa, aleke la wɔ miasɔ Kristo ƒe ŋutinu awɔ ahasi ƒe ŋutinu mahã? Alo ɖe mienye bena ame si tsɔ eɖokui lé ɖe ahasiwɔla ŋuti la, eya kple nye ŋutilã ɖeka oa? Elabena wogblɔ bena wo kpakple ve la wonye ŋutilã ɖeka. Ke ame si tsɔ eɖokui lé ɖe aƒetɔ la ŋuti la, eya kple nye gbɔgbɔ ɖeka. Misi le ahasiwɔwɔ nu. Nuvɔ sia nuvɔ si ame wɔna la menye ƒe ŋutilã me wole o. Ke ahasiwɔla la wɔ avɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋuti. Ŋutsu siwo ɖe asi le wo ɖokui nu kpakple nyɔnu siwo ɖe asi wo ɖokui ŋuti la, wole ɖi ƒom ma woƒe gbedoxɔ la eye esia ahlẽ ʋɔnudɔdrɔ̃ va wo dzi. Mawu nya gblɔ be ame sia ame abu akɔnta le eɖokui nu na Mawu le ʋɔnudrɔ̃gbe.
geɖewo wɔ esia madzudzɔ tɔe halase kume eye egbe la enye veve sese na wo eye wole aɖukli ɖum le gbɔgblɔm na wo ɖokui be ɖe menye la nyemate wɔe o. Wo dometɔ ɖeka nye esia si gbɔgbɔvɔwo kɔ da ɖe ekplɔ dzi blae wotsɔ yi ele yeƒe ŋutsunyenya kpam elabe yeƒe ŋutsunyenye wòtsɔ wɔ dɔ ya le ebe agbenɔ nkekeawo katã eɖe srɔ̃ gake egaɖe atsi ɖe ɖokui nu eɖe atsɔtsi vɔ gake egabena kpɔna amewo le kpalo me nenye be wole tsi lem nenema ke wòkpɔna tame na ɖeviwo nenye be ɖeviwo le tsi lem le xexe nu. Ame bubuwo nye sia eye wotsɔ kɔsɔkɔsɔ blɛ eye wole exem le kpe dudonyigba dzi eye gbɔgbɔvɔawo le dzidzɔ kpɔm le nu kom eyi si me be le agbe la gbɔgbɔ yawo woe tutui eye wònɔ nu sia wɔm esi wòva ku wɔ la gbɔgbɔawo le aya dom nɛ le esia ta nɔvi trɔ dzime hafi ne yiawo katã nu nava yi. Vlododo kple hlɔdoame ŋutɔ ɖokui ƒe dzomavɔkpa dzi. Gbɔgbɔvɔwo ɖe ta le ameawo ŋuti ku nu hefli wobe ŋutilãwo kpoɖui ɖe ameawo ƒe ɖigbenɔnɔawo ta. Woƒe ŋutsuwo nɔ agbe nɔm abe nyɔnu ene, ŋɔtowo heƒo ɖawo eye woƒe nyɔnuwo hã nɔ agbe abe ŋutsu ene hedo ŋutsu ƒe nudodowo. Nu si ŋuti Mawu nya tsitre ɖo. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia etablavevɔve kpikpui atɔ̃lia gblɔ be ŋutsu mado nyɔnu ƒe nudodo eye nyɔnu hã mado ŋutsu ƒe nudodo. Ame si wɔ esia nye nunyɔnu le Yehowa ƒe ŋkume. Nudodo sia nudodo si ɖi ame ƒe ama ɖe go, pantalon kpakple zip ke ɖi ame ƒe mipinu ɖe go, kɔla kpakple mini zipawo katã, awu si ɖe nyɔnu ba nɔ tafia, gbɔgbɔvɔwo ɖe ta le ame sia nu. Le yeƒe agbeme la, eɖe akɔ le yeƒe taɖa me si le gbɔgblɔm be taɖa si Yehowa na yi la menyo o eye wòtrɔe. Esia nye ɖinu le Yehowa ƒe ŋkume si le gbɔgblɔm na Mawu be Yehowa menya dɔ o. Wogblẽ na geɖewo vɔ womexɔe se o. Esi woku la, wova kpɔ wo ɖokui le teƒe sia. Ame geɖewo meɖe akpe na Yehowa be ewɔ yewo nyuie o. Ke efia David ya gblɔ be Yehowa, wòe wɔ nye ayikuwo eye ekpɔ tanye le danye ƒe dɔ me. Mede akpe na o ale si wowɔm ŋkutɔe la ta. Wò dɔwɔwɔwo nye nukunu eye nye luʋɔ dzesie sia kem si madze Yehowa ƒe wɔnyuie si wòme amewo la wɔe be geɖewo bu fɔ Yehowa bena mewɔ yewo nyuie o. Wogblɔna bena woƒe ta, woƒe afɔ kpakple woƒe abɔ alo woƒe ŋutiwo menyo sɔ kpakple yewo nɔviwo tɔ o. Woƒe agbazewo, woƒe ŋkuwo, woƒe ŋɔtiwo, woƒe to eɖeke meɖia edzi na wo kura agblɔ be nyɔ o. Wokpɔna ame bubu tɔ be eya nyɔ wu yewo. Esia ta geɖewo dzia be yewoadzra yewo ɖokui ɖo asi ami loo, atsɔ ɖa hekpe ɖa, atsɔ fesu hekpe fesu, atsɔ aɖabafu hekpe aɖabafuwo. Esia le geɖewo kplɔm yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ɖeviwo ƒe dzomavɔkpa dzi. Mekpɔ ɖeviwo le dzomavɔ me eye mekpɔ ɖeka ɖe si nuɖiwo le eɖum eye medo ɣli sesĩe gblɔ bena ao, nu ka ɖevi sia wɔ na be wòva teƒe sia eye mese Mawu be gbegblɔ nam bena ƒe asieke vie eye wònɔ gɔmedze suku hafi ku. Mebua dzila o, efiafi hedana le akpa eye wòda agbe dzila. Mawu nya gblɔ be mla ɖevi ɖe mɔ si dzi wòato la, neva si la madzo le mɔa dzi o eye megahi ameƒoti ɖa dzo le ɖevi nu o, ne eƒoe la maku o. Adava lé ɖe ɖevi be dzinu, ameƒotie afoe ɖa. Ɖevi sia nɔ televizion kpɔkpɔ eye wòkpɔnɛ eye nu sia nu si wòkpɔna le didiƒe nukpɔmɔ siawo dzi la, edzina be yeanɔ yeƒe agbe ahasi gbenɔnɔ gã ɖe me eye wòwɔa nu gbegblẽwo hewɔa yemenu le nugɔme. Nuzozro aɖewo bɔbɔ ɖe ɖevi sia eye wole eɖum. Ele veve sem, hele ɣli dom, hele biabiam bena woaxɔ na yi, vɔ gake gbadayivɔ womagate na xɔ nɛ o. Nenema ko anɔ ɣlia dom, nenema ko anɔ vevia sem tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Wɔna bubu aɖeke megali o. Eya ŋuti ne medzi be viwò natsrɔ̃ ko la, mlɔe ɖe Yehowa Mawu ƒe mɔ dzi eye mebia be awɔ Mawu, ɖe menye wòe gblẽ be ɖeviwo tɔ nye dziƒofiaɖuƒe oa? Dziƒofiaɖuƒea nye ɖeviwo tɔ. Tso esime si dzedze nyuie kpakple vɔ̃ su ɖevi ɖe si eye ɖevia nya nuku ɖe edzomavɔ kpakple agbemavɔ ŋuti ko la, ele na ɖevi sia bena wòawɔ tiatia. Ɖevi geɖewo le xexea me gbea kpɔtɔ le nɔnɔme yawo me eye wole mɔ dzi heyi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Wotsɔ amawo nya wɔ kokoe eye womenya be ʋɔnudrɔ̃nyawo nye nyateƒe o. Edzomavɔ li eye wòli vavã. Ame sia ame sisi ne la ayi ɖe agbemavɔ me. Exɔe sewo mexɔe sewo
Woji mahosi, matin tro Yehowa pe nyakepe matro la dao. 각종 감옥에서 지옥살이를 시킨다. Pastor, mau mavon lao pe jomavo kpaji. Ŋutsu aɖe nye sia si gbɔgbɔvɔwo le bla, wole dzidzɔ kpɔm hele nu kom hãhãhã ɖe nu eye Satana le wo dome hele dzidzɔ kpɔm vevie hele gbɔgblɔm bena egbea míaƒe asi su ame sesẽ ɖe dzi, amegã kako ɖe ame si gblẽ míaƒe dɔ le esi me be nɔ anyigba dzi. Gbɔgbɔvɔwo blae tso ta dzi yi ɖe afɔgɔme heƒo zi ɖe nu eye wotsɔ nutɔnu si wode le dzo me eye wòbiã dze he ele ƒoƒom ɖe yeƒe lãme eye nuwo le eɖum hele dodom le ye ŋuti. Ŋutsu ya le veve sem xelixeli eye wòle ŋeŋem hele gbɔgblɔm na Yehowa be ao Yehowa tsɔe kem, kpɔ nublanui nam eye nàxɔ nam, va ɖem eye nàkpɔ nublanui nam. Ke Satana gblɔ nɛ bena zidobi demenya be zutɔ nye fifia oa eye wogaƒo gadzodzo ɖe zodome nɛ eye ŋutsu ya gayi edzi se vevie xelixeli eye mebia bena Yehowa nu kae ŋutsu sia wɔ, nu ka ta ye wòva afi sia eye Yehowa ɖo nu gblɔ nam bena ŋutsu sia pastor wònye le yi si me wònɔ anyigba dzi. Enye nyateƒetɔ eye wògblɔ nyateƒe fia dukɔwo. Ekplɔ ame geɖewo va mɔ nyuietɔ la dzi eye geɖewo ge ɖe agbemavɔ me pe ya mea be Mawu nya gbɔgblɔ dzi. Eva dze agbevlo nɔnɔ eye wòdze ha barabarawo dodo. Mawu mavɔlawo, galɔlawo, dadalawo, nyɔnu hadzelawo kpakple agɔɖulawo ƒe hadede. Eɖe srɔ̃ gake gadze ahiã le tsɔtsia me eye yeƒe dzidze tetem ɖa le Mawu vɔvɔ̃ gbɔ. Ne srɔ̃ nyɔnu be yeada afɔ dzi nɛ la, eƒonɛ ete abie nu eye wòdzo le aƒe me va tsina gbadzi kpakple ahiãviwo. Emegbe la wonyae le tsɔtsia me eye wòto yi sesẽwo me. Le numetoto siawo me hã la, medzi Yehowa ƒe ŋkume o, ke boŋ wògale nyanyram ɖe dzi. Yehowa be medzi zi geɖe be makpe ɖe nu, ke mexɔ nye kpekpeɖenu nuhlɔ̃amenya la o. Meke wɔ ɖoɖo be mato yamea dzi akplɔ luʋɔ geɖe va agbemavɔ la me, ke yamea trɔ ta ɖe gbo na nuwo katã eye wòdzo le gbɔnye. Emegbe la wòku eye wòva dzomavɔ la me eye megblɔ bena ao Aƒetɔ, ke fifia ɖe aleke wòanyi nɛ? Eye Aƒetɔ la ɖo nu gblɔ nam bena ame siwo xɔ Yesu Kristo abe woƒe Aƒetɔ kple Ɖela ene, ame siwo kakana mawunya kpakple pastorwo katã la, abonsam tria woƒe nyawo gbɔ eye wòdzia mɔ le wo ŋuti. Ewɔna ɖe sia ɖe bena yeagblẽ wo, ekema fu ame si ƒota na fu amewo katã la eyae wòtsɔ wɔa wo. Dzomavɔ ƒe go bubu me nye si na ame siwo melɔ̃a mawunya o eye womedea tsɔtsi ŋutɔ gɔ hã woka wo ɖe atitsoganu eye wole wo hem. Ame aɖe nye si tsitre le atitsoga ƒe nɔnɔme me. Nutɔnuwo le ŋuti kekem tso ta dzi afɔgɔme. Esia nye yeƒe nu vɔ̃ ƒe fetu. Edea asi Mawu nu dzɔgba me eye wòɖua yebe nu akpa ewolia medzɔnɛ o eye medzɔna dzɔnu hã o. Etsɔ ahame ƒe ga abe ye ŋutɔ tɔ ene eye wòzãnɛ ɖe yitoe. Nenema ke geɖewo nye nunɔlawo si menana nu akpa ewolia ŋutɔ gɔ hã o. Wonye fiafitɔ le Mawu ƒe aƒe me. Esia zu nutɔnu si anɔ vevesese dom na wo tso yi ɖe mavɔ me. Ame sia gbe mawunya kaka. Yesu be ku ɖe luʋɔwo ta fofoa, dada, etɔa, enɔa, tasi, nyine, atavi, atagã kpakple ʋɔnuawo katã la, wobe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ne wɔ naneke ne o. Gbɔgbɔ vɔ̃ le yebe ŋuti la kpam ɖe vodada sia ta. Ame sia lé fu mawunya eye wògblɔna nya vlo ɖe mawunyagblɔlawo nu eye Mawu subɔsubɔ menyuie nu hã o. Nyavlo gbɔgblɔ ƒe dawo le dodom tso be nume pɔpɔpɔ eye esia anɔ edzi yim tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Mawunya nye nuɖuɖu na ame ƒe gbɔgbɔ. Ame si le eɖum la tsia le gbɔgbɔ me eye wòɖoa ŋusẽ hetsia tsitre le nya la ƒe to ƒe dzɔdzɔwo. Geɖewo lɔ̃a Yesu to woƒe nuyiwo dzi ko eye woƒe dzia mele egbɔ o. Lãwo le wo ɖum hele woƒe silãwo vuvum eye wole veve sem heliheli. Yehowa be dukɔ sia nɔ kple nuyi vɔ wobe dzikpeɖa le gbɔnye. Woƒe kuxiwo ta wole Yesua gbɔ vam ɖo. Menye woƒe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta o. Mawunya gblɔ be menye ame sia ame si le nye yɔm be Aƒetɔ Aƒetɔ la ya yi ɖe dziƒofiaɖuƒea me o, ke boŋ ame si le Fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu dzi wɔm ko.
현대인들은 Gedole 매일 hehe ame. 자기가 Nusi 좋아하는 hosu 것을 suna 보고 oko nye sondede. 느끼고 Agodu 접합니다. rusiga yoyo tele popo. 그것에 Wobe 마음과 da. 몸이 Wobe 빠졌다. sina baze. Ale iwa 인간을 jirado. 창조하신 Eyo me 창조주와 chodele maunya. 영의 Alo 세계가 wobe 있다고 lubo de popo nti o. 그 세계를 Maunya 생각할 menyo 시간 onu. 관심도 Ose hana. 없는 것입니다. Ome chadia do na me o. Wope jime dijoko eno avevie na o. 한마디로 Gogogo de 그 영적 실체를 몰라 aledo me gadon 그같이 kuve na le 살아가는 me 것입니다. gotobe wa kuzuri kapeko. Emegbe avon dodron line. Maunya blobe. 아직도 Vide ka onye na megbetobe wa kpɔ gome le hihi ya be kesnɔ nukple vivi tete katã me eye wòabu ebe luvɔ ma 아직도 이 hã 세상에서 nuka megbetɔ la te ŋutɔ ƒle yeƒe 그저 luvɔ o 나가는 것이 ame sia ame si agbe nu le gbɔnye le hihi ya me la ye hã ma gbe nu le gbɔ le dziƒofiaɖuƒe la me 반드시 깨달아 woawoe nye ame siawo le azɔli dzi yina ɖe dzomavɔ me le manyamanya me aƒe eʋeʋu esrɔ̃ɖeɖe ye koe xɔ susu na wo fi ka wò ya na yi le wò ku megbe wò tiatia egbea hafi ne eyiawo katã nu nava yi 나와 yesu le 상관없는 yɔ 곳으로 가게 된다. Edzomavɔ kpakple agbemavɔ nye teƒe ve si le ku megbe eye amegbetɔ ɖe sia ɖe ayi ɖeka godo le viawo dome. Agbeƒomevi ɖe sia ɖe ka amegbetɔ la ƒe nɔ le anyigba ya dzi la, wole ekplɔm yi ɖe teƒe ve siawo dometɔ ɖeka me. Ne amegbetɔ nɔ agbe le anyigba ya dzi gloa, eƒe alɔfa ɖeka kple dzivɔ koe. Le ku megbea, enɔ agbemavɔmavɔ le agbemavɔ me loo alo le dzomavɔ la me. Eyi sia eyi ka ame aɖe kpa ŋkɔ agbemavɔ la, etrɔ megbe de dzomavɔ. Eye eyi sia eyi si wòkpa ŋkɔ dzomavɔ la, etrɔ megbe de agbemavɔ. Ame la te gblẽ kpakple yeƒe nuyi bena agbemavɔ me ko nyama yi. Vɔ gake ne yeƒe afɔɖeɖewo menye agbemavɔ ƒe afɔɖeɖewo la, akpɔ ɖokui le dzomavɔ me. Afɔɖeɖe yi kplɔna me heyina ɖe agbemavɔ me la, enye toɖoɖo Yehowa ƒe sededewo eye Biblia gblɔ bena nu vɔ̃ wɔla aɖeke makpɔ gome le agbemavɔ la me. Ame sia ame si le nu vɔ̃ wɔm la, Biblia gblɔ be abosɔŋtɔe. Eye wògagblɔ be ele na amegbetɔ be wòaku zi ɖeka ƒe ko eye esi amegbe la vɔ ŋdɔdrɔ̃ li nɛ. Esia ta Yesu Kristo le wò yɔm. Menye ya mia be dzidzedze nye bena wò ya na yi tsɔtsrɔ̃ me eya tae wòku. Etsɔ ebe agbewɔvɔ sa ɖe nye kpakple wò ta. Efefe eye wòɖe mi ɖa dzo le sebe fiƒode te. Ale be ne etsɔ wò agbe na Yesu Kristo la, agbemavɔ asu asi woatsɔ wò nu vɔ̃wo katã ke o. Meka vodada yiwo katã ne wòakpɔ va yi o. Woatsɔ wo katã xe ke o. Eye wò ya nakpɔ agbemavɔ. Ele na wò ko be wò ŋutɔ na wɔ tiatia. Yesu be mi va gbɔnye nye ame siwo kpata agba le mia kpem eye nua le mia wum la, nye le ma na mi gbɔ̃ ɖe me. Mixɔ nye agbawo ɖe mia ɖokui dzi eye miasrɔ̃ nu tso gbɔnye eye mana gbɔ̃ ɖe me miaƒe luʋɔwo. Eya ta nɔvi trɔ le wò dzi me. Xɔ Yesu Kristo abe wò aƒetɔ kpakple wò ɖela ene eye nàkpɔ ɖeɖe wò kpakple wò aƒe. Ɖeɖekpɔkpɔ mele ame bubu aɖeke me o, negbe le Yesu Kristo ɖeka me ko. Wò dɔwɔna nyui aɖeke hã mate aɖe o. Dɔwɔnye nenie nate na wɔ le ŋkeke ɖeka dzi si aƒo ta na wò nu vɔ̃ o. Eya ta ne etsɔ wò mɔkpɔkpɔ da ɖe dɔwɔnyuiwo dzi la, ekema nàflu ɖokuiwò eye gbe ɖeka nàva kpɔ ɖokuiwò le dzomavɔ me eye nàde asi nu me vɔ gake gbada yi vɔ. Wɔ tiatia egbea hena wò luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Yesu Kristo nɔ wò eye wòle yɔyɔ wɔm na wò va kaba. Esia nye Mawu ƒe amenuveve dɔwɔna si wòɖo ɖe gbɔwò bena wò ya nànya nuku ɖe edzomavɔ ŋuti eye nànya nu si kplɔ ame geɖewo yi ɖe teƒe ma ale be wò ya nàte atrɔ eye megava yi ɖe teƒe sia o. Amewo le kɔkɔm ɖe dzomavɔ me tso abe ale yi kɔlɔʋu kɔna te ene. Wodzo yi dzomavɔ me gbidigbidi. Geɖewo le wo dome esime wonɔ anyigba dzi la, wosi agbemavɔ ƒe nya vɔ gake wotsɔe wɔ fefee eye wokɔe da ɖe etsɔ me. Etsɔ me meva ɖo hafi wodzo o eye gbada yi vɔ hena dzimetɔtrɔ. Geɖewo ɖia tsɔtsi vɔ gake si woku la, wodzo yi dzomavɔ me. Dzomavɔ ƒe fukpekpewo li vovovo. Ale yi nu vɔ̃ sia nu vɔ̃ le la, nenema yeƒe fukpekpe le dzomavɔ la me. Nu vɔ̃ sia nu vɔ̃ si amegbetɔ wɔna la, edzina ɖe edzi eye wògasɔna gbɔ ɖe edzi kpee. Nenema ke yeƒe fukpekpe hã dzina ɖe edzi kpee nɛ hena eʋɔnudrɔ̃gbe. Aliae amewo gena dzena dzomavɔ me kotokotoe nye sia eye wobe fukpekpewo menye agblɔna o. Dzomavɔ menye gli toto o, eli nyateƒe. Fifi ŋutɔ gɔ hã ke mi le ya, ame aɖewo le dzomavɔ me dzem kotokoto. Wole li dom hele veve sem ɖaa. Megakpɔe abe ɖeko le vɔvɔ̃dzi dom na wò bena nàte ŋu atrɔ o. Nenye be metrɔ la wò hã nàte ŋu va kpɔ gome le megbe ɖeka.
Dimetotro kple sɔsɔ ke ƒe amenuvevi aɖeke mele le dzomavɔ me o. Ame si yi fi ma ko la eyi gbidigbidi. Eye ŋutiklɔ zope nya aɖeke hã mele afi ma o. Teƒe eve ko le ku megbe agbemavɔ lo alo dzomavɔ. Ne me yi agbemavɔ me ko la nakpɔ ɖokui le dzomavɔ la me. Igayɔyɔ kple agbevlo bubu kplɔ ame geɖewo heyi ɖe teƒe ma. Ɖewo be nu vɔ̃wo ta wole aya dom na wo. Nye nyuie be agbe ɖe sia ɖe si nɔm nele la enye ʋɔnudɔdrɔ̃ le tekpɔ eye nava na kɔnta ku ɖe ŋuti gbe ɖeka le Yehowa Mawu ƒe ŋkume. Ehɔe si o, mexɔe si o, wò dzi maxɔse mate ŋu trɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔ la ɖa o. Pornografi kpɔkpɔ kple ewɔwɔ enava ame aɖewo le fi ma fifi. Eyi si nate ŋu trɔ dzime nye gbe esime ne kpɔtɔ le agbagbewo dome. Ame aɖeke menya tsɔmɔ, domami enua ava ke tsɔ eye woate ŋu va dzi wodo kpokpa. Nyɔnu aɖe kpakple via nye sia. Wose Mawu nya hena dzimetɔtrɔ. Nyɔmetsɔ ɖe le mɔ yena be wole fi sia ke wò ya ɖe. To nɔnɔmetata sia dzia nye bena Yehowa le wò yɔm hena agbemavɔ. Eli na wo bena wɔ tiatia hafi ne yiwo katã nu nava yi. Nenye be meka ɖe dzi be zomavɔ lo alo ne dzi nyafɔko abe raison yo gasɔ fɔ kpe gblɔm bena dzomavɔ meli o tse ma gbe nava do kuma nakpɔe be nyateƒe matrɔe. Vɔ gake gbada la yi na wɔ vɔ magate atrɔ. Wɔ tiatia fifia hafi ne yiwo katã nu nava yi. Yesu le yɔ o. Enye Yehowa Mawu ƒe dzimedidi be na wò hã nanɔ agbemavɔ me. Menye kɔ wònye na wò. Ayaɖuɖu kpakple fukpekpe siwo katã me ya amewo le totom sia wò hã nate ŋu kpɔ ɖeɖe hafi. Míeƒo nu geɖe ku ɖe edzomavɔ ŋuti. Azɔ míagblɔ nya ɖe ku ɖe agbemavɔ ŋuti. Agbemavɔ nye edu ɖe ke nye kekeli ƒe du eye ŋutifafa kpakple dzidzɔkpɔkpɔ eyae le afi ma. Dɔléle meli o, ayaɖuɖu meli o, fukpekpe meli o, avifafa meli o, eku hã mele afi ma o. Wole dzidzɔkpɔkpɔ me eyi sia eyi tso mavɔ eyi ɖe mavɔmavɔ. Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe nye dua ƒe kekeli eye esia nye kekeli mavɔ. Hadzidziwo le ɖiɖim esia yi ma dzudzɔtɔe elabena zã medɔ le teƒe ma o. Fe ɖeka pɛ koe ɖe mɔ be amewo katã na yi fi ma Yesu Kristo dzi xɔse. Ne etsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo la ekema nate ayi dua me bɔbɔe ɖe. Ame geɖewo do ŋgɔ xoxo yi ɖe agbemavɔ me. Wo dometɔ ɖewoe nye Abraham, Isaac, Yakobo, David, kpakple ame bubuwo. Nate akpɔ apostolowo le afi ma ŋutɔ gɔ hã. Yesu Kristo gblɔ be meyina teƒe dzraɖo ɖi na mi eye ne medzra ɖo vɔ la mava ava kplɔ mi ayi ɖe teƒe ma. Ekema wò hã nɔ dzadzraɖo me. Xɔ Yesu abe wò aƒetɔ kpakple ɖela eye nanɔ teƒe Yesu Kristo ƒe vava zivelia ava kplɔ nye kpakple ayi ɖe teƒe ma eye míanɔ fi ma tegbe eyi ɖe mavɔmavɔ me. Ekpɔ nɔnɔmetata siawo. Ne mekpɔ tsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo la eyi nye sia. Mɔ bubu aɖeke megali si dzi nate ato akpɔ ɖeɖe o. Nate anɔ ƒuƒoƒe vovovowo me. Woate afia wo nufiafia dadawo. Woagblɔ na wo ŋutɔ gɔ hã be dzomavɔ meli o bena alakpae. Woate agblɔ na wo bena agbemavɔ nye anyigba ya dzi ko. Neneke woagblɔ na wo bena nagbugbɔ ava dzɔ. Vɔmedzi mate nyateƒe na wo. Biblia ɖo kpe dzi bena edzomavɔ li eye agbemavɔ hã li. Wò dzi maxɔse mate atrɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔ la ɖa o. Megana abonsɔn na flu wo. Tsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo fifi. Abonsɔn ya ge xoxo. Ewo ƒe agbe le kume. Wɔ tiatia hafi ne yiwo katã nu va yi. Ne ele gbesɔsɔ be yatsɔe ba gbe na Yesu Kristo ekema do gbe ya ɖa kplɔm ɖo. Gblɔ bena aƒetɔ Yesu egbe metsɔ nye agbe na wo. Melɔ azɔ bena nanye nye aƒetɔ be manye wò subɔla. Tsɔ nye vodadawo katã kem
eye natsɔ wo ʋu kɔkɔe aklɔ nye vodadawo ɖa. Ŋlɔ ŋkɔ nye ɖe agbegbalẽ la me, de ɖe nye dzi me, eye naɖu fia le nye agbe me. Tso esia dzi heyi ɖe mavɔmavɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ezu Yesu Kristo tɔ. Ŋutifafa na wo.